फाइनाल लोकसभा चंगमायना बुस्कांगो तोनी 12 ताकरजला मध्यगनिया मारा विलेज कमिटी व कायसा कक्सा पान्दा संजाका बीजेपी बदौनी बखाते और कक्सा पान्दा व माजाका हांगर प्रेसिडेंट गौरंग भौमिक सेक्रेटारी निर्मल देबबर्मा 12 ताकरजला बीजेपी बदौनी प्रेसिडेंट रविंद्र देबबर्मा नकारिबो देखुबुनी आदंग्र 12 ताकरजला विधानसभा नि बिसिंगो मतगने मारा बिसि सिनियर जागानि बुथ प्रेसिडेंट नगो संतिनि सिनि ताकरला मंडल कमिटी उद्योग बाय सिनि मंडलनि जत्त कर्मी रंनो थैनाय ताई सिनाव जागा फाइमाजा फाइनाय सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटारि दङ मंडल सभापति दङ जतनो थैनाय संतिनाव जागा बुसांनि सामुहुंनो थैनाय संतिनाव कक्सा पान्दा थाइजा बो जागानि तिनियाव फाइजे मावबाय पार्टी फाइमानि तो तिनियाव जागावा सिनि तागला विधानसभा नि जत्त कार्यकर्ता रक सिनि अ जागावा सिनि जे पाँचटा मोर्चा दङ मोर्चानि सभापति तै बङ नेतृत्व फाइसं फाइजा बुथ प्रेसिडेंट फाइजा शक्तिगेन फाइजास फाइजा बरंनो जार जार एलाकाव थांगिनाय जार जार जे कर्मसूची मुताबिक सामं खाइनाय सिनि संगठननि जे सामंनो वास्तबायन खाइनाय समस्त शेर होनाय बलिं समजातिनि जाना बुस्कांनि लोकसभानि नायसिबो बाहाय लोकसभा तो नरक नायनि बे सिनि त्रिपुरा राज्य दुइटा लोकसभा दङ अ दुइटा लोकसभा कन्फार्म बीजेपी नि याफावनो दङ आरो बोसाङबो जों 100% कन्फार्म दुइटा लोकसभा न सिनि याफावनो फाइनाय आरो नरक नुनाय सिनि ताबो जों दिनियो जागाव कक्सा पान्दानि माध्यम जों जे कर्मसूची याफारि होगासिनो नेतृत्व रंनो अ जागाव साबो माने स्ट्रंग नाय बा सिनि तागला विधानसभानि बिसिङाव साबो गोबां बुथ बायसिं लोकसभाव जिदिरि रहरिमानाय आबो नरक बिसिङाव दिनै बजागा खायजागा जों साराव फान्ना अब मध्यगने एमारा बिसिनि सिनि अ जागानि खरकजा बुथ प्रेसिडेंट सत्य देबबर्मानि न सिनि सालथा पार्टी डिसिजन नाय पार्टी डिसिजन ना गाबनो बिचो सेबा अब सिनि याफावया कायसो मुगाहाय नाय जों केन्द्र नेतृत्व जे सिद्धांत नाव जों आबो मानि माना हरो जों नेशनल पार्टी नि समखाय दङ ताई नेशनल पार्टी बर्तनो ताबो सिल पार्टी जनता पार्टी न गतो सेमाने पृथ्वीनि जतनो संगठन कठोर सिनि संगठन कठोर हिसाबै जों अ जागा जों चिकन कार्यकर्ता हिसाबै जों समखाय दङ अ जागा जों पार्टी जे सिद्धांत नाव पार्टी डिसिजन नाय जों तागियो सामो जों आबो मा हामास জেলা মণ্ডলের উদ্যোগী টাকরজলা মণ্ডল সভাপতি জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজ্য জনজাতি মোর্চার সদস্য সহ আমাদের টাকরজলা মণ্ডলের মহিলা মোর্চা যুব মোর্চা কিষাণ মোর্চা সমস্ত মোর্চার প্রতিনিধি এবং মণ্ডল কমিটির সমস্ত পদাধিকারী নিয়ে আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক উপস্থিত হয় সেখানে বৈঠকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় স্তর থেকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী মানুষকে জনগণের কাছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার যে স্লোগান যে কাজ করেছেন এবং আগামী দিনে মানুষের কি চাহিদা সেগুলি পূরণ করার জন্য জনসম্পর্ক করার কথা বলা হয়েছিল তো আমাদের সেই জনসম্পর্ক প্রস্তুতি এবং সাংগঠনিক আগামী লোকসভা নির্বাচনে 2024-এ আমাদের এখানে পশ্চিম ত্রিপুরার কেন্দ্র থেকে যিনি প্রার্থী হন নরেন্দ্র মোদীকে আমরা এই পদ্ম বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি কোন জায়গা এটা আমাদের মধ্য ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতের বুথ সভাপতির বাড়িতে আমাদের এই অনুষ্ঠান